Okay guys, I'm here in 7-Eleven lang. This is along the highway. So, itry ko naman dito magbigay ng mga flyer. Diyan o sa may Shell station. Pero dito lang ako sa 7-Eleven mag-standby kasi dito may upuan. So far wala pang mga 4-wheel vehicles kung nakikita na nagagas up. So, hintay-hintay na lang muna ako. But before that, I helped in our chapel to prepare the kids para sa kanilang first communion. O diba, I'm so proud of myself. May nagawa akong mabuti para sa kalikasan. Wala pa rin nagpapagasolina. So kanina sana pagdating ko may sasakyan nakapark dito sa harap ng 7-Eleven, pero nahiya ako mamigay. Kaya wala na. Hihintay pa. Ayan guys, may car na nagpa-park dito sa harap ng 7-Eleven. Try ko bigyan. Pumasok sila sa 7-Eleven. Mamaya na lang pag lumabas. Bili muna ako ng tubig. Side 7-Eleven. Kenapa pa resibo? Ma. Ang sukaw. Wala pa rin ako nabigyan ng flyers, guys. Mahina ang ano dito. Pero okay lang. I will still wait. Napansin ko parang maganda yata dito umistambay dito sa 7-Eleven pag tuwing hapon. Pag ganito kasing morning, parang di masyadong maraming tao pupunta rito. So, mas marami talaga sa hapon. May pick up na parang magpa-park dito sa harap ng 7-Eleven. Hi ma'am, morning ma'am. Pwede mag-flyer? Dali sa upod mo. Hello sir. Mayong buntag. Pwede mag-flyer? Ay, sige. Ay. Ayaw nila guys. Pick up na naman guys. Let's try here. Nice. Let's try. Excuse me. Hi, ma'am. Good morning. Pwede mag-flyer? Flyer sa condo. Hi, ma'am. Flyer, ma'am. Condo sa Davao. Basta gusto ka mag-ano. May pre-selling karon ma'am. Ang Philinvest. Yan is sa Philinvest. Sa may Matina. Pwede magpa-guest list, ma'am.
Ma'am, pagka interested ka, ma'am, kontak ka lang kung mamay. Jackie ra day, Jackie. Ma'am, ay, sige, okay. Ate, balitin ko, ate. Wait. Ma'am, pwede guest list, ma'am, B? Guest list, ma'am. Sulat lang imo name. Tagam lang ka mo. Dali gani kami, ma'am. Ay, naman taga may ballpen. Nag-agi lang ka mo diri sa Mlang? Sa Davao na siya, ma'am ba? Gosh. Sa Davao na siya, ma'am, ng ano, Maldives Oasis. Taga-diin day mo, ma'am. Ha? Taga-diin mo. Marvel. Ay, okay. Basta may kailang ka, ma'am, kung mangitag kondo, ma'am. I-refer lang to. Thank you. Flyers. Guys, may card. Galit mong bigay ng flyers. Try ko. Excuse me. Pwede makatag flyer? Sir. Hindi lang. Ayaw nila, guys. Ever. Medyo mahina yung customers dito ngayon. Kahit dun sa may gasoline station, wala masyado four wheels na nagpapagas up. So, maghihintay pa rin ako, guys. Hi, sir. Pwede mo bigay flyers, sir? Flyers. Sa kondo ka ginapamaligya ko naman. May pre-selling. Sino tapod mo ako sa Inuhin ko plano, ano ba? gani man, balaan ko man gani sa imo. Di na lang ko sa iban. Nagapinangatag ko ha, may na lang. Sir, pwede mangatag flyers, sir. Thank you. I forgot to guest list. Medium sa banana. Kilala ko pala yung isang binigyan ko, guys. It's not interested. So, nakakatakot dito, guys, kasi talaga yung parang yung mga sasakyan dito na binibigyan ko is parang really mayaman. So, I'm scared. Scared at nahihiya. Hi, ma'am. Flyers. Kapangatag ko flyer, ma'am. Kay may pre-selling, abi sila karon.
Nervous ako rito, guys. Kasi, ano si sir? Sir, excuse me, sir. Hi, sir. Pwede mag-flyer? Sige na, sir. Kondo, sir. Kondo, sir, sa Davao. Flyers? Yeah, flyers ang Phil Invest nga real estate. May kondo, abi sila karon pre-selling. So, low down payment lang, sir. Sige. I forgot to ask for guest list again. Basig interested mo, ma'am. Pagkuhag kondo. Kondo di siya, ma'am. Naka-pre-selling. Hindi lang, ma'am. Hindi lang. Okay. Kaya kay sir. Hi, sir. Pwede mag-flyering, sir. Hindi ako binuksan. Fine. Ano, ma? Kasi gusto mo kondo sa Davao, ma. So, mag-asawa ka mo? So, I'm in the Shell station. Hi, ma'am. Flyer, ma'am. Hi, ma'am. Ako si Maribel, ma'am. Connected ko sa Phil Industrial Estate sa Davao. Kapanghatag ko flyer. Kay may pre-selling karon. Apat naman kaya? Oh, hatag naman ni sir. Kay basig maganahan mo, basahon mo sir ba? Naaman ko'y contact diri sir kung naamoy pangutana. So, ana. So, pwede lang magpa-guest list, sir. Ano lang? Guest list? List ba sa yung pangalan? Dili lang isulat. For documentation lang man, sir, para namo ballpen? Basi naamo ka ilaw, ma'am, ha? Mangita og kondo, like, gusto mag-invest. Pakiingon lang sa kuha, ha? O, condominium sa Davao. Tus, may house and lot po, sir, kung gusto nila ng sa subdivision. Ang kana siya, Maldives, sa Matina na siya, sir, naka-pre-selling karon, so, low ang down payment. Ang contract price dira, sir, kay ang studio unit ng pinakamura 4.5 pero dako na siya, sir. Pero kung banking and bank financer, ano lang, DP. Basig interested mo, sir, ha? Contact me lang. Yes, sir. Thank you. Just naka-sales stock ako ng competence. They're going. Hi, ma'am. Pwede mag-flyer, ma'am? Kondo flyer, ma'am? Sa Davao? May abi karon may pre-selling, ma'am, ba nami? Nami pala na dira kay resort style na kondo. Sa may Matina na dapit. Thank you. Sige, ma'am. Tempa, ma'am. Pwede ba, Pwede ba guest list? Guest list, ma'am. Diri lang, ma'am. Ay, magsulat lang. Oh, name lang mo, mara lang, ma'am. For documentation. Kontak ka lang ko, mama. Mayara ko dyan nga cellphone number. Kung interested mo. Kung may mabalaan ka mo, ma'am, nga gusto mag-invest, ma'am, paki-refer lang ko, mama. Salamat. Thank you.
So ayun, since it's tanghali na and it's lunchtime na, umiskerda na ako sa 7-Eleven. So that's it for today. Thanks for watching. I'll see you in the next vlog. Bye!